इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जंग चल रही है। पहली बार 50,000 अमेरिकन फौजी और 200 फाइटर जेट्स ईरान के आसमान में कब्जा कर चुके हैं और तेहरान पर कारपेट बम्बिंग जारी है। वही मनाजर जो हमने गज़ा में देखा था और अब ईरान में दोहराया जा रहा है। ईरान ने ऐसे मिसाइल छोड़े हैं जिन्हें कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता और सबसे बड़ी बात, ईरान का नया लीडर सामने आ गया है और रज़ा पहलवी भी मैदान में आया है। इन सब के दरमियान पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, आज मैं आपको बताऊंगा इन सब के बारे में। तो अगर आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, बात है उस दिन की जब दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब पर क़यामत टूट पड़ी। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के तर्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, हमारे पास अभी ईरान पर फुल एयर डोमिनेंस है, यानी ईरान का आसमान अभी ईरान का नहीं रहा। इजरायली और अमेरिकी फाइटर जेट्स फारस खलीज से लेकर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ तक आज़ादाना उड़ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। ईरानी नेवी का ये हाल हुआ है कि 17 से 20 बड़ी वारशिप को बैठे बैठे डुबो दिया गया है। बड़े जहाज खत्म हो चुके हैं और अब सिर्फ छोटी स्पीड बोट्स और मिड गेट्स सबमरीन्स लड़ रही हैं, जैसे हाथी के सामने चूंटियां। लेकिन ये चूंटियां भी लड़ना नहीं छोड़ रही और यही है ईरान। दोस्तों, जितना मारो इतना उठता है। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने फ़ौरन बयान जारी किया कि हम किसी भी मुल्क पर हमले की मजम्मत करते हैं और मसला डायलॉग से हल होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ डिप्लोमेटिक ज़बान है। असल बात ये है कि पाकिस्तान पर एक बहुत मुश्किल मकाम आया है। एक तरफ अमेरिका जो पाकिस्तान को IMF लोन देता है जिसके साथ F-16 डील है, और दूसरी तरफ ईरान है जो पाकिस्तान का पड़ोसी है। 900 किलोमीटर से ज़्यादा मुश्तरक सरहद है। लाखों शिया मुसलमान पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनका दिल ईरान के साथ धड़कता है और हर मुसलमान पाकिस्तानी इस वक्त ईरान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर हैंड ऑफ ईरान ट्रेंड्स कर रहा है। लाहौर, कराची और पेशावर में एहतजाजन मुजाहरे हो रहे हैं और पाकिस्तान नेचुरल रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तारीख हुआ है, जब पड़ोस में आग लगे तो धुआं आपके घर भी आता है। तेहरान में कारपेट बम्बिंग जारी है। 170 से ज़ायद ईरानी शहरी शहीद हो चुके हैं और ये सिर्फ पहले दिन की गिनती है। इमारतें मलबे का ढेर बन रही हैं। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब इस क़यामत की जद में हैं और ये वही ईरान तेहरान है जहाँ कभी जिंदगी थी, बाज़ारों में रौनक थी, लोग हंसते थे, और अब वहाँ सिर्फ धुआं है, आहें हैं और मलबा है। लेकिन ईरान हार नहीं माना, क्योंकि ईरान के पास अभी भी वो हथियार बाकी हैं जो अमेरिका और इजराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त जंग का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आने वाला है। ईरान ने क्लस्टर 5 मिसाइल छोड़े हैं जिन्हें कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। दूसरी बात, तेहरान पर इस्राएली कारपेट बम्बिंग जारी है। मंजर बिल्कुल गज़ा जैसा हो गया है और ईरान का सुप्रीम लीडर ख़त्म हो गया है। एक नया चेहरा मैदान में आ गया है और सबसे अहम बात कि रज़ा पहलवी इस्राइल में जाकर नेतन्याहू से मिल चुका है और उसकी बेटी की शादी अभी एक यहूदी बिजनेसमैन से हो गई है। क्या ईरान अभी भी मुज़ाकरात कर पाएगा या ये जंग ख़त्म होने वाली है? लेकिन दोस्तों, ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान ने यकदम क्लस्टर 5 मिसाइल फायर कर दिए। ये वो मिसाइल हैं जो एक साथ कहीं डायरेक्शन में पड़ते हैं। अमेरिकी और इस्राएली डिफेंस सिस्टम ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ मिसाइल्स टारगेट्स तक पहुंची गए। इसने पूरी अमेरिकन मिलिट्री प्लानिंग को रुला कर रख दिया। पेंटागन में
الارم بج گیا اور ٹرمپ نے ایمرجنسی میٹنگ بلا لی، کیونکہ یہ وہ میزائل تھے جن کے بارے میں امریکہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایران کے پاس ابھی بھی اتنی طاقت بچی ہوئی ہے۔ دوسری طرف کارپیٹ بمبنگ کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، عمارتیں گر رہی ہیں، بازار جل رہے ہیں اور ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں۔ ایرانی آفیشل کے مطابق اب تک 170 سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ تعداد ہر گھنٹے سے بڑھ رہی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑی خبر پر۔ ایران کی نئی قیادت، پرانے سپر لیڈر کی جگہ اب ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے، جس نے پہلے ہی بیان میں کہا کہ ہم لڑیں گے لیکن ہار نہیں مانیں گے، ہم مزاحمت جاری رکھیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہ وہ جملہ تھا دوستو جس نے ایرانی عوام میں نئی جان ڈال دی۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، نعرے لگانے لگے۔ ایک بار پھر ایران نے دنیا کو دکھا دیا کہ اسے توڑنا اتنا آسان نہیں۔ اب بات کرتے ہیں رضا پہلوی کی۔ یہ وہ شخص ہے جو ایران کے آخری شاہ کا بیٹا ہے۔ 1979 کے انقلاب کے بعد سے یہ باہر ہے اور اب واپسی کا خواب دیکھ رہا ہے۔ رضا پہلوی اپریل میں اسرائیل گیا، نیتن یاہو سے ملا اور اب اس کی بیٹی کی شادی بھی ایک بزنس مین یہودی سے ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رضا پہلوی پیراشوٹ سے تہران میں اتر جائے تو ایرانی عوام کا ایک حصہ اسے سپورٹ کر سکتا ہے اور جنگ فوری ختم ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ اور اب پاکستان کی بات کریں گے تو اسلام آباد میں حکومت خاموش ہے، لیکن پاکستانی عوام خاموش نہیں۔ سوشل میڈیا پر ایران کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، علماء بیانات دے رہے ہیں، سڑکوں پر مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا پاکستانی حکومت امریکی دباؤ کے باوجود کوئی عملی قدم اٹھا سکتی ہے؟ پاکستان کو ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے جو پورے ریجن کی تقدیر بدل دے گا۔ کیا یہ جنگ واقعی ختم ہونے والی ہے یا مزید بڑھنے والی ہے؟ لیکن اب امریکن سیکرٹری آف ڈیفنس نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ ایران کے پاس ملٹری طاقت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ان کے پاس اب صرف ایک دن کے بیلسٹک میزائل بچے ہیں، نیوی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، ایئر فورس کے بڑے جہاز ختم ہو چکے ہیں اور تہران کا دفاعی نظام آخری سانسیں لے رہا ہے۔ لیکن دوستو، ایران کی نئی قیادت نے جواب دیا کہ ہمارے پاس میزائل ختم نہیں ہوئے، کہ ہمارے پاس میزائل ختم ہو بھی جائیں تو ہمارے پاس ایک چیز باقی رہے گی اور وہ ہے ہمارا عزم، ہماری مٹی اور ہماری قوم کا خون۔ اور یہ وہ جذبہ ہے دوستو جو کسی بھی بڑی سے بڑی فوج کو سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جو قومیں اپنی زمین کے لیے لڑتی ہیں انہیں ہرانا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں رضا پہلوی کے اصل پلین پر۔ یہ شخص صرف ایک ایکسل میں بیٹھا تھا اور سیاستدان نہیں بلکہ یہ ایک پوری گیم کا حصہ ہے۔ رضا پہلوی سی پیک میں گیا جہاں امریکہ کے سب سے بڑے کنزرویشن لیڈر بیٹھتے ہیں۔ وہاں اس نے کہا کہ ایران کو ایک سیکولر اور ماڈرن ملک بنانا ہے، اور پھر وہ اسرائیل گیا، نیتن یاہو سے ملا۔ اس کی بیٹی کی شادی ایک یہودی بزنس مین سے ہوئی، اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا پلان ہے۔ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ ایران میں ایک ایسی حکومت آئے جو ان کی دوست ہو، جو اسرائیل کو تسلیم کرے، جو نیوکلیئر پروگرام بند کرے، جو مڈل ایسٹ میں امریکی مفادات کی حفاظت کرے۔ اور رضا پہلوی وہ چہرہ ہے جسے وہ ایران کی کرسی میں بٹھانا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا ایرانی عوام اسے قبول کریں گے؟ ایران کی نصف آبادی اسلامی انقلاب کے بھی خلاف ہے، وہ تبدیلی چاہتے ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں، لیکن کیا وہ اس شخص کو قبول کریں گے جو اسرائیل سے ملا ہوا ہے؟ یہ سوال ہے جس کا جواب
अब सिर्फ वक्त देगा। और अब आखिरी और सबसे अहम बात, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान अब मज़ीद खामोश नहीं रह सकता, क्योंकि ईरान की सरहदों पर सूरत हाल घंटों के हिसाब से ख़राब हो रही है। लाखों ईरानी रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान में टेंशन बढ़ रही है। पाकिस्तानी फ़ौज सरहदों पर एक्स्ट्रा ट्रूप्स भेज रही है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि ईरान के खिलाफ सख्त बयान दो, दूसरी तरफ चीन कह रहा है कि नेचुरल हो। और सबसे अहम बात, पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि मुसलमान भाई का साथ दो। और ये वो लम्हा है दोस्तों जब पाकिस्तान की आने वाली दहाइयों की सिमत तय करेगा, और हमारे लीडर्स को बहुत सोच समझकर फैसला और कदम उठाने होंगे। और हाँ, अगर आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो कमेंट्स में लिखो पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर ये पूरी ईरानी सीरीज़ आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं